দাদা হ'ব নে নাই? Is a spirit of trouble under moonlit sky. I'm desperate to feel more alive, alive. So what's up SB gang, I am Satanu and welcome to my new first vlog. Hope all are extremely doing well. अभी हम लोग कोनोवा में जा रहे हैं, वहाँ पर जाके हम लोग एक पार्सल लेना है। पार्सल लेने के बाद हम लोग ये मेट्रो का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम लोग एक चीज़ इंस्टॉलेशन करने वाला है। तो बहुत स्टूपिड है ऐसा लोग रास्ते के बीच में आ जाता है। गलती हम लोग ही होता है तो उन लोगों की नहीं होता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डुमडुमा एंड यहाँ पर हम लोगों को कोरियर बॉय को ढूंढना पड़ेगा अभी। Love that. કેટલાક ગુંડો કોપી મને দাদা হ'ব নে নাই? হিরণ না কিনা কিনা কিমান দিছে 32 হিরোইন আমার তো খাচ্ছি না রাতে ডিউটি পরীক্ষা অলপ ভালকে পোস্ট কৰিব কিবা এটা কৰিব লাগে কিবা দিন কাজ মাৰি থাকে এইটো একবাৰ জ্বলে এইটো একবাৰ জ্বলে হা এইটো একবাৰ জ্বলব এইটো একবাৰ জ্বলব যে কিবা কৰিব লাগে ইটোৱে কৰিব দিছে। আই থিংক চ। সৃষ্টি উন্নতি মই বেলেগ বৰ্তমান বাবাৰ চলাচল কৰে নলেজ ইটো কৰিব নালাগে আৰু। He doesn't know how to work and he was just trying on but he can't. उसको आता ही नहीं और हमको उल्लू बना रहा था। तो अभी हम लोग दूसरी जगह पर जाके पूछूंगा। तो आज का व्लॉग इतना सा ही था एंड अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो दूसरा वाले आएगा। तो मेरी वीडियो को यहाँ पर एंड कर दो। अगर आप सब लोग को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना। उसके बाद जितना सा हो इतना व्हाट्सएप फेसबुक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन सेव राइट, ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग। हैव ए ग्रेट डे। टाटा, बाय बाय।